بێژە ڕۆژ باش مامۆستا حەسینە عەلی بۆرەمە مامۆستای زانستên civakî refa 5 wanەya me yê îro li ser mîrasên me yê hevbeş di do ê wêjeyî û felsefî derza xwe yî berî derza me yê çûyî de me behsa mîrasên me yê hevbeş ê zanistî kirin û me behsa hin zanyaran kirin vedîtinên ku dîtibûn û çi bandora wana hebû û çawa cihê xwe di nav mîrasên mirovahiyê de girtin. Waneya me yê îro de em ê behsa hin mîrasên wêjeyî û felsefî bikin. Mîrasên me yê wêjeyî dest pêkê de weke mîrasên zanistî mîrasên me yê wêjeyî jî hene ev berhemên wêjeyî di nava ev berhemên wêjeyî nava dîrokê de cihê xwe girtine nava cîhanê de cihê xwe girtine û bune weke berhemên hevbeş ê klasîkî tên gotin wekî berhemên hevbeş ê klasîkî hatine tên yani em tên pejirandin wilo wisa hatine gotin û ev berhemana wekî hevbeşiya wa heye navbera hemû mirovan de û bi gelek zimanan jî hatine wergirandin. Em bên li ser hin berheman biaxivin û bisekinin hin berhem wekî berhema şer û aştî ev berhemeke çawa ye wêjeyî ye ev berhem wêjeyî ye şer û aştî ji hêla kê ve hatiye nivîsandin ji hêla Tolstoy ev berhem ji hêla Tolstoy şer û aştî ji hêla Tolstoy ve ji hêla Tolstoy ve hatiye nivîsandin weke ev berhem li ser çi ye navaroka xwe de li ser çi ye şerê ku Napolyon li Waterlooyê kiriye. Ev berhema hanê di navaroka xwe de şerê ku Napolyon li Waterlooyê kiriye û bandora wî şerî li ser civakê çi bû? Bandora wî şerî li ser civakê çi bû? Nivîsiye. Nivîskar di vir de behsa şer kiriye ew şerê ku Napolyon kiriye û bandora wî şerî li ser civakê wê demê bê çi bandor kiriye ew jî nivîsandiye. Ev berhemaya bi gelek zimanan hatiye wergirandin û bûye weke berhemekî navdewletî berhemekî cîhanî mirovahiyê weke berhemeke klasîk ê mirovahiyê tê pejirandin. Ev berhema şer û aştiyê bû ana em bêjin berhema duyemîn Demir Okçe. Demir Okçe ev berhem ji hêla ji aliyê London cak ve hatiye nivîsandin. Ev berhem ji aliyê kê ve hatiye nivîsandin? Ji aliyê cak London ve hatiye nivîsandin. Ev di vê berhema xwe de behsa êşên ketkara dike. Vê berhema xwe de Demir Okçe behsa çi dike? Behsa êşên ketkara. Çi ketkar, çi êşan dibînin, çi xizantiyê dibînin, çi bûyer têne serê wa gelo encama kûdgihê jenê li gorî westandina wa ye. Di vir de di vê berhema xwe bi taybet behsa êşên ketkara dike û ev berhem jî bi çend zimana hatiye wergirandin û ev jî bûye weke mîrasên hevbeş ê wêjeyê di nava mirovan de. Em werin berhema xwe yê sêyemîn, berhema me yê sêyemîn bi navê Belengaz e. Ev berhem ji aliyê nivîskarê Frensî Victor Hugo ve hatiye nivîsandin. Ji xwe ji navê wêne jî diyar e Belengaz. Di vir de behsa kê dike vê berhema xwe de behsa Victor Hugo behsa mirovan dike. Behsa çi dike? Têkiliyên mirovan, xizantiya wa, berxwedana wa di vê berhema xwe de behsa çi dike? Têkiliyên mirovan, xizantiya wa û têkiliyên wan navbera hev de. Ji xwe wekî me got ji navê wêne diyar e Belengaz. Me got ji hêla kê ve hatiye nivîsandin? Ji hêla nivîskarê Frensî Victor Hugo ve hatiye nivîsandin. Em werin berhema xwe yê çara Ahmedê Xanê. Ahmedê Xanê kî ye? Hûn wî nas dikin ya na? Ez bêjim hûn giş Ahmedê Xanê nas dikin. Ahmedê Xanê nivîskar, helbestvan, feylesûfê herî mezin ê gelê Kurd tê pejirandin. Kî ye? Nivîskar, helbestvan û feylesûfê herî mezin ê gelê Kurd tê pejirandin. Ahmedê Xanê weke wêjevan, zanyar û rewşenbîr damezrênerê çi ye? Ê ramana azadî û serxwebûna gelê Kurd e. Damezrênerê
رامانا آزادی و سرخوابونا گلی کرد تی ناسین احمدی خانی کسایتک گلکی نافدار بو و جهکی گلکی گرینگ ناوا کردان دا گرت بو و حتی روژامه ایرو خودی ناو دنگه و خودی برهمن جودا مپر سود جه گرتیه. احمدی خانیش خواه او دیروکاش دایک بونا خواه دیار دکه دوی مالکه ده. مالکه وید بیجه چه لو راکو دماج غیبه فکبو لو راکو دماج غیبه فکبو سال 1601 بو. يعني أحمد خاني ده صال 1601 جدايك بويا. برهمين أحمد خاني چنا كي نازدك برهمين أحمد خاني چنا برهمي وي وكا برهماوي نافدار بنافودن دستانا مموزين نوبهارا بچوكان أوجي فرهنگو كك بچوك جبو فيركنا زاروكانا عقيدة إيماني وبرهمك وي دجي هي بنافي ديوانا هلبستان چار برهمين وي هنا عقيدة إيماني ديوانا هلبستا نوبهارا بچوكان و دستانا ممو زين. أمورن لسر كسايتك دنجي نافدار خدي جهة كتايبت ديروكا كردينة ناف كردان بشتيدة نافيوي ملاي جزيري تشكرية شبرهمين وي هي ملاي جزيري ديروكا كردان ده دناف ديروكا كردان ده جكسين جرينكترين شخص كسايتين جرينكترين ملاي جزيرية ملا هم بهلبستين خوجي وهم برامانين خو بهلبستين خو وهم برامان وباوريه خو جهكي جرينج نافا كردان ده ناف ديروكا كردان ده نافا كردان ده قرتيه شخوا ملا جناف مباركر لي برهمكوي بالنرخ ما نافي ويتشبو العقد الجوهري برهمي ملا تشبون العقد الجوهري قالك هلبستين الملاي جزيري شخون ضابونه وحتى روجا مجي انها تنا ديتن. انا امورا ميراثي خوي فلسفي ايه ميراث المي وجاي في اواي ما بحثا كان ميراث المي وجاي كرن وكي شر واشتي ماغو تولستوي برهما هاندانيه دمر اوكشا جاليه جاك لندن بهاتيا نويساندن وبلنغاز جاليه جهيلا نويسكاري فرنسي دكتور جاليه هيلا نویسکاری فرنسی بهاتیه نویساندن و ایش و خزانیان مروفان تیده نویساندیه و احمد خانی و ملای جزیری کسایت کرد نافداره. انا امکان ورن میراث خوی فلسفی ناس بکن ایه بش عندك این میجا انا ما بحثا میراث خوی وجهی کرن انا کمی درباسی میراث خوی فلسفی ببن میراث می فلسفی جی أوجد نابرة حرقة ليدا نرين جودا دردكبن هنج بان نرينان باندور لجلين دنجي دكن نرين جودا دردكبن هنج بان نرينان باندورين لجلين دنجي دكن بدميرة أب نرين بونا وكمالين قشتي بدميرة أب نرين دبن وكمالي قشتي ودبن وكمالين قشتي وباندوري المروفاهية دكن دبن وكمالي قشتي وباندوري المروفاهية دكن جبان ميراثان ميراثين فلسفي ام كان هن مينا كان ورينن وكي ارسطو افلاطون انجي بلاطون سقراط زردشت بودا وشهاب الدين سهروردي فولتير وكارل ماركس ابي كوباندورا وانا برهبو وبرهمن وان مانا دسبه كده اما بين ارسطو وبلاطون پر باندور لمروفان كرنا تايبت لهزراندنا مروفان كرنا هزراندنا فلسفيه ده خدي جهكي تايبتن امكارن بيجن ارسطو وبلاطون هر كل يوناني جدايك بونجي لبكوباندور بونه لبروجلاتي باندور بونه اكولين دياليزمي وماترياليزمي ببيش خصنا ما قلت ارسطو وبلاطون تشكرنا اكولين ايدياليزم وماترياليزمي بيش خصنا اكولين ايدياليزمي وماترياليزمي ببيش خصنا وبونا خديه جهكي تايبت وميراثين وا حتى رجع مايا وقلق جهان دبستان تين پرورده كرنجي پرورده دتين بكار اني ام ورن سركي باخذن سقراط زردشت بودا
سقراط زردشت بودا أوانا فلسفية سنجي بكار آنينا فلسفية سنجي بكار آنينا وببيش خصتنا دما بحثا سقراط وزردشت وبودا دبا تشتي بالا مروفان دكشينا سنج بالا مروفان دكشينا ودما بحثا سنجيجي دبا أفحرسي فيلسوفيا المي نافدار سقراط زردشت وبودا أفجيتين بالا مروفان مجود فلسفية واسر تشبو فلسفية واسر فلسفية كسنجيبو ودفي واردة بيشكتن ممروفان تشيكرن وباندورا كبرمزن دفي آلية ده كرنا أمكان بيجن أو وكميراس هفبش تباهي مروفان في نرخانا أمورا شهاب الدين سهروردي فلسفة وهزراندنك فلسفة وهزراندنك رجلاتا نابين بيش خستية دو كده بيش خستية فلسفة وهزراندن رجلاتا نابين ده بيش خستية بفي فلسفة خوي روناهي بويا درباسي نافا تشبويا فلسفة روناهي درباسي نافا ميراسين هبش فلسفي بويا درباسي نافا ميراسين فلسفي هبش مروباهية بويا أنا ورن بحثا كي بكن مجود أرسطو بلاطون سقراط زردشت بودا شهاب الدين سهروردي أنا أمورن بحثا فولتير بكن فولتيري فرنسي ده هزراندني ده جهكي جرين قرطية هزراندنا تشاوا هزراندنا راماني أف بيش خستية الجم روبان هزراندنا راماني ببيش خستية قوتنا كيوي نافدار هي دبيجة استبلي نريني ونابم قوتنا فولتير يا نافدار دبيجة استبلي نريني ونابم لدما لكوهن نريني و بيجن لكوهن نريني و بيجن از لكوهن نريني و بيجن از جيانا خو ددم استبلي نريني ونابم لكوهن نريني و بيجن از جيانا خو ددم يعني في قوتنا ويدا في قوتنا خوه في قوتنا خوده چه پیش دخه هزراندنا راماني آزاديا رامان بپیش دخه بيجا حرم روفك گرک الگوری هزراندنا خوه الگوری راماني خوه بپیش بکوه و في که پیش دخه بفي قوتنا خوه درباسي ناف دبا ميراسين مروباهي هفبش أنا أمورن لسر كارل ماركس بآخرن كارل ماركس كيه وچه ميراسين وي هفبش هنا كارل ماركس ألمانية جواك ناسي فلسفة وآبورية ده زانياركي مزنة جواك ناسي فلسفة وآبورية ده زانياركي مزنة بتعبين بندستان ديروك جنوفرة شيروفة دكا بتعبين كي ديروك جنوفرة دو شيروفة دكا بتعبين بندستا ديروك جنوفرة شيروفة دكا كارل ماركس هبالتيا بندستان دكا دستي بندستان دكرة كاركران دكرة وديروك بتعبين وان جنوفرة شيروفة دكا والهمبري سرمادارية بنقها برقالة سوسياليزمي تشيدكا الهمبري سرمادارية بنقها سوسياليزمي دردخا الهمبري كي سرمادارية بنقها سوسياليزمي دردخا باندورا كي مزن الجواكي دكا جواك ناسي وفلسفية بندستان دردخا جواك ناسي وفلسفية بندستان دردخا وبي أواي باندورا كي مزن الجواكي دكا كارل ماركس سبالتيا كي دكا دستي كي دكرا بندست وكاركران جواك ناسي وفلسفية جبوا نبيسينا وبي أواي درباسي ميراسين هفبش مروفاهي دبا خندكارين مي هجا مصر فيلسوف وزانس وجوانين خوا مسكنين وما بحثا ميراثين واي هفبش كرن في أواي أما وانا خب داوي كر أما درباسي برسين خوي نرخاندني ببن برسين مي نرخاندني برسا كمين دبيجة دما ميراثي مروفان هفبش تيغوتن چتي مجيوه ميراثين مروفاهي هفبش تيغوتن چتي مجيوه ميراثين مروفاهي هفبش دما تيغوتن چتي مجيوه تي مجيه ما أو بديتن وبرهمين وا
إيكو جبوم بديتن وبرهمي وا هجر زانستيبن وجايبن عنجي فلسفيبن بديتن وا إيه زانستي وجاي وفلسفي ماغو برسامي كمين دغوتش دما ميراث مروفان إيه هبش تيغوتن شتي مجي و أو بديتن زانيار إيكو بديتن زانياران إيه هبش إيش بو مروفاهي بونا ميراث هبش أو تمجي ما بديتن وبيشكتن وزانيارا وزانستا هجر أبديتن تش زانستي به وجاي به فلسفي به هجر زانستيبن أنجي وجايبن أنجي فلسفيبن أو بديتن وبيشكتن عنوان مروفان تي مجيمة برسا دو يمين چند مینا کن سر میراث زانستی لیکولین بکن به هوالو ماموسته خوره نقاش بکن لسر چه لسر میراث زانستی مگو میراث زانستی مگو پیثاگور هجمان ریز کرنه مگو کیدن یعنی هونه سه زانیارا ببینن سه زانیارا هونه ببینن و هونه میراث وای هفبش هونه لیکولین بکن و ماموسته خوره و بهبالی خوره من بحثا قالك زانيارا كن هونه سرسي زانيارا أربعة خبر أمورن برسا خوي سيمين چن مينا كان لسر ميراث وجاي ليكولين بكن وكي هونه سركي وكي أحمد خاني وكي ملاي جزيري برهما شر وبلهما شر وآشتيه هونه چن مينا كابينن وج هبالي خوره وما موسيقى خوره هونه ليكولين بكن ونقاش بكن أمورن برسا خوي چارمين چن مينا كان لسر ميراث فلسفي ليكولين بكن وما موسيقى هبالي خوره نقاش بكن ميراث فلسفي وكي بلاطون أرسطو سقراط بودا سروا كسايات فلسفي هونه چن مينا كابينن هونه ليكولين على سرواچيكن وما موسيقى هبالي خوره هونه بارفه بكن في أواي وانا مبداوي بو حتى وانا كدن هون مين النافع خير وخشيدة